Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Fadilatul Syekh guru kami Sulaiman ibn Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Sebelum muhadharah Syekh dimulai, saya akan memperkenalkan beliau lebih luas kepada para hadirin semua. Nama beliau Fadilatul Syekh Dr. Sulaiman ibn Salimullah Ar-Ruhaili. Beliau guru pasca sarjana di Universitas Islam Madinah, kemudian guru besar untuk fatwa di Jami'ah Islamiyah, dan beliau salah satu pengajar di Masjid Nabawi tatkala musim haji tiba. Inilah dia biografi singkat beliau. Al-waqt li fadilati syekhina falyatafaddal mashkura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الإخوة والأخوات، أولا أحب أن أبدي سروري وفرحي بإقبال هذه الوجوه الطيبة المباركة على هذه الدعوة الخيرة التي فيها صفاء العقيدة، التي لا يعبد فيها الإنسان إلا ربه، ولا يذل نفسه إلا لله سبحانه وتعالى، وفيها العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الدعوة الشريفة المباركة عز لصاحبها في الدنيا والآخرة، فهنيئا لمن أقبل عليها قابلا لها، مقبلا فرحا مسرورا بها، عاملا بها. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على هذه الدعوة الطيبة المباركة، وأن يزيدنا منها خيرا إلى خير. Kemudian setelah beliau mengucapkan salam dan membawakan khutbatul hajah, memuji Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepadanya, dan membacakan ayat-ayat yang menyatakan di dalamnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau memulai muhadharahnya. Pertama-tama saya ingin menampakkan kegembiraan saya dan kebahagiaan saya di hadapan wajah-wajah yang ceria dan penuh dengan kebaikan
yang memeluk dan memegang teguh serta masuk di dalam dakwah yang penuh dengan keberkahan ini, dakwah yang di dalamnya ada pemurnian akidah. Segala macam bentuk ibadah hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dakwah ini adalah dakwah yang mulia, dakwah yang jaya, penuh dengan barokah. Siapa yang memegang teguhnya maka dia akan jaya dunia dan akhirat. Oleh karena itu, berbahagialah orang-orang yang berada di atasnya dengan kegembiraan yang penuh, yang tiada tara. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dan menjadikan kita tegar di atas dakwah yang mulia dan penuh barokah ini. Ayyuhal ikhwatu wal akhawat, uhibbu an ubashshirakum anna fi mithli hadzal majlis khairan katsira wa ajran kabiran wafira. فنحن بحمد الله قد اجتمعنا في بيت من بيوت الله نتعلم العلم والخير، نتلو كتاب الله ونتدارسه فيما بيننا. ومن فعل ذلك كان موعودا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأن تغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. نحن أيها الإخوة والأخوات قد أتينا من بيوتنا إلى هذا المسجد وقصدنا أن نتعلم خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: من غدا إلى مسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. الله أكبر يا عباد الله. من غدا إلى المسجد، من خرج من بيته إلى المسجد لا يريد ولا يقصد إلا أن يتعلم خيرا، والخير هو ما في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما موعوده، ما جزاؤه من رب العالمين، جزاؤه أجر الحاج الذي تم حجه، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لا إله إلا الله. وأنت في بلدك وأنت عند أولادك، لا تذهب تسافر ولا تقطع مسافة ولا تغيب عن بلدك، يكتب الله لك أجر الحج التام كمن ذهب إلى مكة فحج حجا مبرورا تاما. وشرط ذلك مع العمل والسعي أن تكون نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى. وهذا فضل عظيم ينبغي علينا أن لا نفرط فيه، وأن نسأل الله عز وجل أن يكتبه لنا. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, saya ingin memberikan kepada antum semua berita gembira yang berada di majelis ini. Di dalamnya penuh dengan kebaikan dan pahala yang melimpah ruah. Kita berkumpul di majelis ini untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya. Maka barang siapa yang melakukan hal ini, maka dia mendapatkan janji melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan akan turun kepada mereka ketenangan, dan akan dinaungi oleh para malaikat, dan akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Tentu kita ini datang dari rumah kita menuju masjid ini, tujuan kita adalah untuk mempelajari kebaikan. Telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya Nabi bersabda, barang siapa yang berangkat ke masjid tidak ada tujuan lain melainkan ingin belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka baginya pahala haji yang sempurna.
Ikhwan fiddin, orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid mempelajari kebaikan. Kebaikan di sini adalah apa yang ada dalam kitabullah dan apa yang ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa balasannya? Balasannya dari Allah Subhanahu wa taala akan diberikan ganjaran seperti pahala orang-orang yang berhaji yang sempurna hajinya. Tentu kita mengetahui orang yang berhaji dan hajinya mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Kita duduk di rumah kita bersama anak-anak kita, tidak perlu kita meninggalkan negeri kita. Allah Subhanahu wa taala mencatat bagi kita pahala seperti pahalanya orang-orang yang berhaji. Tentu hal tersebut memiliki syarat dan kriteria, yaitu kita beramal lillahi azza wa jalla. Kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berjalan mencari kebaikan tersebut. Tentu ini adalah keutamaan yang sangat besar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ganjaran ini dan menyempurnakannya bagi kita.